Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam, idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala tatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Walhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama
ay kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta para sahabat. Di awal kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, terlebih dahulu secara khusus saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa melandasi setiap ucapan dan perbuatan kita dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita menuju fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal tadi saya bacakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ciri-ciri tersebut, salah satunya adalah bahwa hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa meyakini betul dengan keimanan, dengan keikhlasan semata-mata sepenuhnya, meyakini betapa mulianya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, terutama bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Quran berisikan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca, maka di dalamnya ada nilai ibadah. Begitu sempurnanya isi kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjamin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menegaskan bagi manusia yang beriman, bagi manusia yang bertakwa, jangan ada keraguan-raguan sedikit pun akan kemuliaan, akan keistimewaan, akan manfaat daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlaknya seorang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau ingin mengetahui bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang terkandung di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya kita untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, kaidah-kaidah ilmu tajwid, bagaimana makharijul hurufnya, juga bacaan panjang pendeknya, tasdidnya dan lain sebagainya yang diatur di dalam syariat Islam. Maka kita wajib mempelajari Al-Quran agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Istiqomah kita membaca, memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, dan yang utama tentunya adalah mengamalkan, menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mengikuti bagaimana kesolehan, ketaatan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan di dalam Al-Quran,
dan tidak meniru, tidak mengikuti mereka makhluk hamba Allah yang terdahulu, yang justru membangkang kepada Allah dan membangkang kepada para nabi dan rasul, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini ingin sedikit saya sampaikan bagaimana kemuliaan keistimewaan di sisi yang lain daripada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Intinya di dalam ayat tersebut, ketika kita telah ikhlas, tulus di dalam mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membacanya, mengerti maknanya, intisarinya ayat demi ayat, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan buktikan kemuliaannya, manfaat daripada setiap surat yang kita baca. Yang pertama di antaranya bagaimana surah Al-Insyirah. Ketika istiqomah kita baca, kita paham makna daripada isi kandungannya, maka ini bisa membukakan pintu-pintu kemudahan dari berbagai kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Para guru membimbing saya, mengajarkan saya di pondok-pondok pesantren. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka di ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra dibaca 3 kali, baru kemudian fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Namun ternyata masih terasa sulit. Kesulitan belum lagi menjadi mudah, seolah belum terbuka daripada kunci-kunci kemudahan, maka dibaca 11 kali, khusus di ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah membaca surah Al-Ikhlas adalah untuk memantapkan, untuk menyempurnakan daripada keimanan kita akan tauhidullah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2 surat, yaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul Muawwidzatain, yaitu 2 surat perlindungan. Ketika ini istiqomah, maka insya Allah lahir batin kita, jasmani rohani kita akan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terutama tentunya jelas terdengar, mudah dipahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, kita niatkan dalam hati, walaupun kita bukan pemimpin daripada pondok-pondok pesantren tahfidz Quran, walaupun kita bukan seorang hafid Quran, mungkin jangankan 30 juz 30 saja kita belum tentu hafal, namun niatkan dari surat-surat, ayat-ayat, buah daripada kita menuntut ilmu daripada ahli-ahli Quran. Kita niatkan setiap ayat yang kita baca, mohon kepada Allah sehingga kita pun menjadi ahli Quran, hidup dengan keberkahan, akhir hayat juga tentunya mendapat rahmat Allah, sakaratul maut bi barakatil Quran, dan kelak juga di alam kubur diterangi dengan keberkahan Al-Quran. Akhir hayat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qur rabbi firhan wa anta khairul rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
lillahi ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa yu'allimukumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala abadi khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Muhajjab wa inna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.